Mr. Usman Ali, the object of this meeting today is to have an interaction between the business communities of Tajikistan and Pakistan. I believe we have some 67 companies here from Pakistan today in different fields of textile, minerals, what else? Pharmaceutical growing sector in Pakistan. Huh? Logistics. Okay, that's news to me. So we have logistics as well. So. وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان تاجکستان بزنس فورم سے خطاب اس وقت جاری ہے. مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں 92 نیوز کی اسکرین پر. وزیر اعظم عمران خان دوشنبے میں موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان تاجکستان بزنس فورم کی تقریب سے اس وقت خطاب جاری ہے. اس وقت آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں. And we envy that you have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. At the moment, our trade is minuscule. Mr. Usman Ali, you mentioned it's $80 billion? $80 billion? $80 million means that there's a lot of potential. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. And inshallah, you will find whenever you come that the government will do everything to make it easier for you to do business. I believe that there's a question answer. Is there a question answer? I don't know. So my commerce minister is here. I will be sitting with him. You can ask me any questions. We just wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. And I will be meeting your president, and your president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. And to my own business community, which is traveling here, I want to welcome you here, and I assure you that we will also be facilitating you. دوشنبے میں وزیر اعظم عمران خان پاکستان اور تاجکستان بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان تاجکستان کے درمیان بہترین اور مستقبل میں اچھے جو بزنس ٹرمز ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت یہاں پر فارماسیوٹیکل، لاجسٹکس اور پاکستان کے دیگر جو بزنس سے ریلیٹڈ شعبے ہیں وہ اس وقت تاجکستان میں ان کے ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا اس خطاب کے دوران یہ کہنا تھا کہ تاجکستان آ کر بہت خوشی ہوئی
تاجکستان میں مشترکہ بزنس فورم سے وزیر اعظم پاکستان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فورم میں پاکستان کی 67 کمپنیاں شریک ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے. فورم کا مقصد پاکستان اور تاجکستان میں کاروباری روابط بڑھانا ہے. عمران خان کی جانب سے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ تاجکستان آ کر خوشی ہوئی اور فورم میں پاکستان کی 67 کمپنیاں شریک ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے تاجک جو تاجر ہیں ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان کو بہترین مواقع فراہم کیے جائیں گے اور ہر قسم کی مدد ان کو فراہم کی جائے گی. فورم کا مقصد پاکستان اور تاجکستان میں کاروباری روابط بڑھانا ہے. عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اس فورم میں وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے حوالے سے, جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تاجکستان دوشنبے پہنچنے پر تاجک ہم منصب قاہر رسول زادہ نے ان کا استقبال کیا تھا. ایئرپورٹ پر دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا تھا. وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں اور اس تقریب میں بھی وہ موجود تھے. عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور انہوں نے ابھی بزنس کانفرنس سے خطاب بھی کیا, جبکہ SCO اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی غور ہوگا. جبکہ عمران خان کی ایران, قازقستان, بیلاروس اور ازبکستان کے صدور سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں. یہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ مجھے حکم دیا تھا. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, میریٹ ہوٹل کراچی میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے ساتھ. اور میری لاسٹ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے مہربانی کر کے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی, جو آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے بچوں کو آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے رہے. تو میری درخواست ہوگی کہ آپ اس پہ غور بھی کیجیے گا اور ملاقات کا ایک وقت دیجیے گا. آخر میں ایک شعر ضرور سناتا ہوں آپ کی ذات کے لیے. کہتا ہے کہ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ, کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ. پاکستان کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک, مجھے سہارا بنانے والوں, میں لڑ کھڑایا تو کیا کرو گے. آخری عمران صاحب کے لیے ایک شعر ہے, اتنے ظالم نہ بنو. عمران بھائی آپ کے لیے, آپ تو اب ایک قیدی ہو گئے. جب کنٹینر پہ تھے تو زبردست تھے, تو اب تو پتہ نہیں کن کے چکروں میں آپ آ گئے. تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو, کچھ تو مروت سیکھو. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان تاجکستان مشترکہ اس وقت آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں, جہاں پر دوشنبے پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم وزیر اعظم عمران خان بھی اس میں شریک ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اس بزنس فورم سے خطاب کیا. اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تاجکستان مشترکہ بزنس فورم سے خطاب کر کے خوشی ہوئی, دوشنبے پہنچ کر خوشی ہوئی. فورم میں پاکستان کی 67 کمپنیاں شریک ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے. پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم یہ آپ تقریب براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں. دوشنبے سے عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ہر سہولت مہیا کی جائے گی, وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے دوران کہا. اور اس وقت اس بزنس فورم میں پاکستان کی جانب سے 67 پاکستانی کمپنیاں شامل ہیں, جن میں لاجسٹکس, فیبرک اور فارماسیوٹیکل بھی شامل ہے. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Prime Minister. I would like to cordially welcome you to Tajikistan. My question is about the possibility of launching branches of Pakistani banks in Tajikistan for providing loans to our investors and businesses. What you have just said is noteworthy. Yes, we will. The small answer to your question is we welcome all of you in various areas, and whatever you're saying, yes, those areas are welcome to us. Yes.
In Pakistan, there is no difference between giving a loan to a Pakistan. Sorry, just a minute. Did you ask that if a Pakistan bank would be open in Tajikistan to give this? May I answer your as far as the banking facilities are concerned between our two countries, this is one of the things we are talking with your government, and inshallah in the coming months we should be able to get the banking facilities ready. If your question is that can a Tajik come into Pakistan and borrow money from the Pakistani banks, the answer is yes, it can be done. You will have to give all the necessary collateral, which are a standard operating procedure, whether you are a Pakistani or a Tajik. Thank you. Marhamat, bu agar egon savolu bo'lsa. I am Tawqirul Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आपकी इजाज़त से मैं आप इमरान खान साहब और रज़ाक दाऊद साहब और आपकी पूरा टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने डेलीगेशन ताजिकिस्तान पाकिस्तान से हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ताजिकिस्तान पहुँच गए, 50 लोग। और सबसे पहले मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान से डेलीगेशन में 10 लोग शरीक है और उसमें ताजर बिरादरी हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर, मेहमान नवाजी और आपकी कौंसलेट और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब, हमारा उर्दू थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। खान साहब, हमारा ट्रेड पॉलिसी 20-15 साल से इस ट्रेड पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रेड पॉलिसी है। मुल्कों ने बहुत तरक्की किया था, हमारा ट्रेड पॉलिसी बहुत 20 साल से, उसको रज़ाक दाऊद साहब से हमारा ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, खान साहब, हमारा एक्सपोर्ट बलूचिस्तान के हवाले से हमारा साथ 1200 किलोमीटर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है और 700 किलोमीटर ईरान के साथ है। यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान के साथ 500 आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ईरान के साथ हमारा 5 आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ईरान के से इंपोर्ट हो रहे हैं 500 आइटम। तो मैं अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ ट्रेड पॉलिसी बेहतरी अच्छा होना चाहिए। और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ हमारा लिंक रूट जो है, जो शेरखान बंदर है और चमन के रास्ते बहुत शार्ट रूट है। तो मैं खान साहब इस पॉलिसी पे, और अगर पॉलिसी में नरमी हो जाए, बलूचिस्तान से एक्सपोर्ट करने में, बलूचिस्तान में 75% लोगों का रोजगार ज़राअत है या लाइक स्टॉक है, कोई कारखाना नहीं है। तो खान साहब, अगर हमारा ज़राअत को तरजीह दे दे हमारा बलूचिस्तान वाले लोग, जिस तरह इस तरह आपने इस डेलीगेशन में शामिल किया था, हम महबूब वतन लोग गए, हम बलूचिस्तान एक्सपोर्ट जिस तरह पॉलिसी आप मैं बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। और खान साहब, एक छोटा सा वो है कि खान साहब, ग्वादर से हमारा रेल का ट्रैक जो मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट के लिए ताजिकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान से, ग्वादर को लिंक ट्रैक, रेलवे ट्रैक कोयटा तक होना चाहिए, सकर तक तो पूरा पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन 3 होना चाहिए, क्योंकि मादनियात के शुबे में और ज़राअत और लाइक स्टॉक में। थैंक यू खान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। I am Tawqirul Haq, Chairman, Pakistan Pharmaceutical Association. First of all, I would like to thank Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway, and it is paving the way to enter into CIS countries. In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export.
I would like to take this opportunity, because Deputy Prime Minister is sitting here, on behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here. It takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace, we will be able to bring quality medicine here that will not only increase the business, but it will also help your people. वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त दोशंबे में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम की तकरीब में शरीक हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ताजिकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस तकरीब से खिताब के दौरान ये भी कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में तिजारत से फ़ायदा होगा। तमन्नाई के मंसूबे कासा 1000 की जल्द तकमील चाहते हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम पर तिजारत को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक बात होगी। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर सहूलत मुहैया की जाएगी। बिजनेस फोरम में 67 पाकिस्तानी कंपनियां शामिल हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में कारोबारी रवाबित बढ़ाना है। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वहां पर मौजूद बिजनेस कम्युनिटी के सवालों के जवाब दे रहे हैं और उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त दोशंबे में मौजूद है जहां पर पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम, वज़ीर आज़म इमरान खान भी उसके अंदर शरीक हैं। वहां पर मौजूद ताजरों के सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं और ताजर जितने भी पाकिस्तान के हवाले से खदशात या सरमायाकारी के हवाले से सवालात हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम के सामने रख रही है और उनको फौरी जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और वज़ीर आज़म का कहना है कि फोरम का मकसद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में कारोबारी रवाबित को बढ़ाना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ताजिकिस्तान की इस सलाहियत से, इस पॉलिसी से फायदा उठाया जा सके जैसे वहां पर बिजली पैदा की जा रही है। फोरम में पाकिस्तान की 67 कंपनियां इस वक्त शरीक हैं और वज़ीर आज़म ने खिताब किया है इस ताजिकिस्तान और पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम से। और इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनके सवाल जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं और जिसमें कि कारोबारी तबका अपनी डिमांड्स भी पेश कर रहा है। और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि ताजिकिस्तान दोशंबा आकर बहुत खुशी हुई और ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो कारोबारी बरादरी है उसे पाकिस्तान में पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। ये भी कहना है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली महंगी है, लेकिन हम ताजिकिस्तान की सलाहियत से फायदा उठाना चाहेंगे जिस तरह से कि ताजिकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से बिजनेस फोरम में 67 पाकिस्तानी कंपनियां शरीक हैं।